Hi, Julia. Ay. Yummy. Ayan sa akin. Ayan si Jacob. Yummy dong. Yummy? Ayan, yummy. Ayan sila. Sa akin, kay tanghaling tapat, may ano. Kapi. Yung anak ko kay ano. Yung baso niya. Anong baso mo, anak? Ayan siya. Ano siya, princess? Ano siya ni? Minnie Mouse with the whole cat. Oh, Minnie Mouse. Di And the ayan. Bowaway tail. Okay. Ayan. Rainbow. Rainbow. She's thinking of I'm awesome. Julia, daw in. Ready yun? Ay, ginahungitan pa na ni Kuya Rini mo siya. Ayan. Yummy, yang. You need to practice to eat, Julia. No? I'm gonna wobble it. Ayan. Nagbutang kasi mo freezer. Si mong kwan. Ayan. Si Jacob. Ayan. Jacob. Ayan. Yummy, Cob. Yummy. Ay. Ayan. Tapos nagluto ako ng rice kanina pagdating. Diba? Double task. Ganyan yan. Luto ka muna ng kanin tapos mag-slice ka para pagkatapos mo slice everything, luto na yung kanin. Rice daw si Jacob eh. More siya. Ako na, butang ilag rice. More siya rice. A little bit and finish it, okay? Yes. I'll give you more. Yes, anak. Kao na. Jules. Here. Yeah, sige na, Julia. Ayan. Up, rice. Rice. Rice yang. Ayan. Kuya rin niyo. Yung kay Father, hindi yan maanghang. Nilagyan lang kuti yan ng sili. Tuloy sa amin, maraming sili. Bago namin nilagyan ng sili yan, inano. Yung parang tinabi na. Yummy, yummy! Mayroon yan siyang babae. Ang tamad lang talaga mag-drive. Ayan. Diba? Yan lang sila. Tamad lang talaga yung babae ko. Gusto lang niya. Sakay-sakay lang siya sa brother niya. Ayan. Come here, Jacob. Come back. Ayan. Come back here, Julia. Jacob, come here. Nora. Oh. Ibili sa'yo. Hunong diri, hunong. Hunong diri. Julia, try the one. Your pink. Okay, go, Julia. Yeah, get in your car. Try. Wala? Kuya Jacob. Oh, start. Sige lang, Jacob, hawa. Sige na, andat. Go, Julia. Sabi na, Kuya Jacob. Slowly, Julia. Go. Okay, go, Julia. Go. Diba? Guniting na bila, Julia. Gunit. Yes, drive. Hindi mo na, tindak naman siya. Okay, go, Julia. Go. Jacob!
Ayan siya.